Halo semua, aku punya tantangan baru. Coba tebak suara anomali ini. Kalau kamu benar, kamu akan dapat 1 diamond. Ayo kita mulai. Dengarkan suara nomor berapakah ini? Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto Mantap, ini suara nomor 9. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare. Selanjutnya, coba tebak yang ini. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Benar, ini suara nomor 1. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Tebak suara ini, kalau benar kalian hebat. Blueberrini, octopusini. Blup 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 octopusi. Suara nomor berapa? Betul sekali, suara nomor 3. Blueberrini, octopusini. Blup 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 octopusi. Lanjut, coba dengarkan suara nomor berapakah ini? Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda. Suara nomor berapa? Kalian hebat banget. Ini suara nomor 4. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e... Oke, suara berikutnya ini suara nomor berapa? Glorbo. Frutto drillo. Nel profondo della palude. Suara nomor berapa? Ya, ini suara nomor 11. Glorbo. Frutto drillo. Nel profondo della palude. Oke, sekarang ingat baik-baik posisi anomali lirili larila. Di angka berapakah lirili larila? Yap, betul. Ayo lanjut lagi. Suara nomor berapakah ini? Trulimero trulicina. Il pritiletin in piscina. Formaggio sulla Betul sekali. Ini suara nomor 12. Trulimero trulicina. Il pritiletin in piscina. Formaggio sulla trulla lima. Ma chi chiama la tazzina? Oke, sebelum lanjut kalian tekan like dulu. Mantap. Sekarang suara selanjutnya, tebak suara nomor berapa? Giraffa celeste. Viaggio agreste. Dans la lune tutta dorata. La giraffa saltava. Betul, ini suara nomor 6. Giraffa celeste. Viaggio agreste. Dans la lune tutta dorata. La giraffa saltava, molto incantata. Dengarkan suara selanjutnya. Ini suara nomor berapa? Bombombini gusini. Fratello bombardiro crocodilo, che svolge tutte le stesse funzioni. Kalian hebat. Ini suara nomor 8. Bombombini gusini. Fratello bombardiro crocodilo, che svolge tutte le stesse funzioni del fratello. Berapa banyak diamond yang sudah kalian dapat? Tulis di kolom komentar ya. Dan tantang temanmu juga. Jangan lupa like dan subscribe. Oke? Sampai jumpa. Baby dah.